दोस्तों, बहुत ही मज़े की एपिसोड अब की पुरजोर फरमाइश पर आज की दूसरी एपिसोड अपलोड हो रही है। मज़े करो। अब सबकी दिलचस्पी देखकर एपिसोड भी दिलचस्प बनाई जाती है। तो चलते हैं आज की मज़ेदार एपिसोड की तरफ। मेहरी मेरी जानिब देख कर बोली, वाह यार यासिर, बड़ा प्रोटोकॉल है, इतने सारे गॉड्स और इतनी महंगी गाड़ी देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं मुस्कुराते हुए बोला, तुमने शायद ये समझा होगा कि मैं ऐसे ही लंबी लंबी छो रहा हूँ। मेहरी बोली, नहीं यासिर, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि तुम मेरे साथ झूठ बोलोगे। वैसे भी तुम मेरे साथ झूठ क्यों बोलोगे? हाँ, अलबत्ता ये ख्याल ज़रूर आया था कि इतने कम अरसे में तुमने इतनी तरक्की कैसे कर ली। मैंने कहा, ऊपर वाला जब मेहरबान होता है तो फिर इंसान खुद मालूम नहीं पड़ता कि वो कैसे इतनी तरक्की कर रहा है। मेहरी बोली, हाँ ये तो वाकई हकीकत है, अच्छे बुरे वक्त का पता ही नहीं चलता। यासिर, पिछले 3-4 साल में जिस कदर अज़ियतनाक जिंदगी गुजार चुकी हूँ, तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने कहा, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे शौहर ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? तुम्हारी तो शायद लो मैरिज हुई थी। मेहरी बोली, नहीं, यहाँ से लो मैरिज नहीं, मजबूरी की शादी थी। लो तो जिसके साथ था, इसको मैंने खुद ही अपने हाथों से गनवा दिया था। मैंने चौंक कर मेहरी की जानिब देखते हुए कहा, वो कौन था? मेहरी ने गहरी सांसें लेकर हाथों की उंगलियों को चटती हुए कहा, बस था एक। ये कहकर मेहरी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, शराब नोशी की वजह से अम्मी की दोनों किडनाहें खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से अम्मी बुटीक पर भी नहीं जा पा रही थी, इसलिए कुछ अरसे बुटीक पर मैं खुद ही जाती रही। मगर अम्मी का इलाज इतना महंगा था, ऊपर से घर का खर्चा, दुकान का किराया, घर का किराया, ये सब अफोर्ड नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से चंद माह में बचत भी खाली हो गई, जिसकी वजह से बाकी खर्चा तो दूर, दुकान का किराया देना भी मुश्किल हो गया था, और आखिर में बुटीक छोड़कर जॉब की तलाश शुरू कर दी। इसी दौरान राशिद मेरी जिंदगी में आ गया। राशिद मेहरी का शौहर, अम्मी की सहेली का बेटा था। वो शाम को अम्मी की खैरियत लेने घर आता था। मैं उनके बारे में इतना नहीं जानती थी, मगर उनका लिबास और उनकी बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे वो काफी अमीर हो। इसने मुझे देखकर मुझे पसंद किया। इसका मुझे तब पता चला जब इसकी माँ ने अम्मी के साथ मेरे रिश्ते की बात की। राशिद की माँ ने अम्मी से शादी की बात करते हुए साथ में ये भी लालच दिया कि शादी के बाद अम्मी का इलाज करवाने की सारी जिम्मेदारी राशिद लेगा। इस वक्त मुझे अम्मी की बहुत फिक्र थी, क्योंकि हालात दिन बदन बदतर होते जा रहे थे और मैं किसी कीमत पर अम्मी को खोना नहीं चाहती थी। राशिद की माँ ने जब अम्मी के इलाज करवाने की गारंटी दी तो मैंने भी शादी के लिए तैयार हो गई। शादी के बाद 2-3 हफ्ते तो ठीक गुजरे, उनका घर भी ठीक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता राशिद लोगों की असलियत मुझ पर वाज़ेह होने लगी कि वो पहले भी 2 शादियां करके तलाक दे चुका है। साथ में वो ऐसा शख्स है जो कभी अमीर तो कभी गरीब रहता है, जबकि उनका घर भी अपना नहीं है, वो भी किराए का है, और इसकी माँ एक गंदी औरत है जो अमीर तरीन लोगों को लड़कियां सप्लाई करती है। असलियत जानने के बाद मैंने अम्मी से सारी बात की तो मुझे ये जानकर हैरानी हुई कि अम्मी उनकी असलियत से पहले ही वाकिफ थी। मुझे अम्मी पर गुस्सा तो बहुत चढ़ा, मगर अब मैं कर भी क्या सकती थी। खैर, मैंने उनके हालात से तो समझौता कर लिया, मगर जब भी मैं राशिद के साथ अम्मी के इलाज की बात करती, शुरू में तो वो मुझे लारे लगाकर टाल देता, मगर आहिस्ता आहिस्ता बदतमीजी पर उतरने लगा, यहाँ तक कि इसने मुझे मारना शुरू कर दिया। एक दिन मैं इसके साथ बाजार गई हुई थी कि उनके घर पुलिस का छापा पड़ गया, और पुलिस वालों ने लड़कियां बरामद करके इसकी मां को भी थाने ले गए। असद को ना जाने कैसे इत्तला मिल गई, वो वहीं से मुझे लेकर अपने किसी दोस्त के घर जाकर रहने लगा, और वो घर वही था जहां तुमने आकर मुझे मारा था। इस वक्त मैं परिगिनट हो चुकी थी। राशिद की मां के साथ किया हुआ, इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ा। असद अपनी रूटीन के मुताबिक सारा दिन घर से गायब रहता और रात को घर वापस आ जाता। एक दिन वो शराब पी कर आया तो सारा गुस्सा मुझ पर निकालते हुए इसने मुझे इस कदर मारा कि 2 माह की मेरी प्रेगनेंसी ज़ाय हो गई। बच्चा ज़ाय होने का मुझे इस कदर सदमा हुआ कि मैंने इससे तलाक लेने का फैसला कर लिया, और एक दिन मैंने अदालत में खुल्क का केस दायर करके इससे तलाक ले ली। तलाक लेने के बाद मैं अम्मी के पास आ गई, जिनकी हालत अब मजीद बिगड़ गई थी। तब मैंने हिम्मत और कोशिश की कि कहीं अच्छी जॉब मिल जाए, मगर जहां भी जॉब मिलती वहां तनख्वाह इतनी होती कि मुश्किल से अम्मी की मेडिसिन भी पूरी नहीं हो सकती थी। यहां तक कि हालात ऐसे पैदा हो गए कि घर में कुछ खाने को भी नहीं था। जिस घर में रहते थे, एक दिन मालिक ने भी घर खाली करवा दिया। घर खाली करने के बाद हमारे पास तो खाने के पैसे भी नहीं थे, मकान किराए पर कैसे लेते? मैंने बात काटते हुए कहा, मगर तुम लोगों का तो अपना मकान था, वो मकान किधर गया? मेहरी बोली, वो मकान असद की वजह से बेचना पड़ गया था।
شاید تمہیں اس مسئلے کا پتہ ہے کہ جب اسد کا کسی لڑکی کے ساتھ مسئلہ بنا تھا تب اکری بدماش کی وجہ سے ہمارا مکان بک گیا تھا۔ میں نے کچھ نہ کہا، خاموش ہو گیا۔ مہری بولی، امی اور اسد کو لے کر میں سڑک کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ وہاں سے گزرنے والے ہم پر ترس کھا کر کچھ پیسے دے جاتے۔ ایک دن ہمارے وہاں سے گزر رہا تھا کہ دوسرے دن بلا بلوچ جسے تم نے ماری تھی وہ اپنے چند غنڈوں کے ساتھ وہاں آ گیا اور مجھے گالیاں دیتے ہوئے وہاں سے دف ہونے کا کہنے لگا کہ یہ اس کا علاقہ ہے، یہاں صرف اس کے لوگ بھیک مانگ سکتے ہیں، میں اس لیے کہیں اور چلی جاؤ۔ میں نے اس کی منت سماجت کرتے ہوئے اسے ساری بات بتائی کہ میں مانگنے والی نہیں ہوں، صرف مجبوری کے تحت یہاں بیٹھی ہوں کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ بلا بلوچ اس بات پر راضی ہوا کہ ہمیں اس کی بستی میں رہنا ہوگا اور جو بھی مانگ کر پیسے لے کر آؤ گی اس میں سے آدھے پیسے اسے دیا کرو گی۔ پہلے تو میں نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، مگر پھر یہ سوچ کر میں نے کہا جاؤ گی کہا۔ ایسے حالات میں تو کسی رشتہ دار نے بھی سہارا نہیں دینا، کیونکہ امی بھی بیمار اور اسد بھی نشئی تھا، ان کو دیکھ کر ہمیں رکنے کے بجائے دھکے مار کر نکال دینا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے حامی بھر لی کہ جب تک رہنے کے لیے کسی گھر کا بندوبست نہیں ہوتا اور مجھے کوئی اچھی جاب نہیں ملتی تب تک میں ان کی بستی میں رہ کر وقت گزار لوں گی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ وہاں جا کر میں قید ہو جاؤں گی۔ ان لوگوں نے اسد کو نشے کی پوری سہولت دینا شروع کر دی، ساتھ میں مجھے دھمکی بھی دے ڈالی کہ اگر میں نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میری ماں اور بھائی کو جان سے مار دیا جائے گا۔ شروع کے کچھ دن تو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں یہ میری عزت ہی نہ لوٹنا شروع کر دچ، مگر ان کے اصول دیکھ کر میں مطمئن ہو گئی کہ وہاں کوئی مرد کسی عورت کی اجازت کے بغیر اس کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے باقی کی زندگی وہی گزارنے کا فیصلہ کر لیا۔ 4-5 ماہ بعد ہی اوپر والے نے فرشتہ بنا کر تمہیں بھیج دیا۔ میں نے غیر سے ہاتھ ہٹا کر مہری کی ران پر رکھے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، تمہارے بارے میں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ تم اتنی مشکلات سے گزری ہو، مگر یہ میرا ایمان ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے اور اب تمہاری آسانی والا دور شروع ہو گیا ہے، اس لیے ماضی کی تلخیوں کو اپنے دماغ سے نکال دو، جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ اسی دوران ہسپتال کے قریب پہنچنے پر میں اپنی بات مکمل کر کے بولا، یہ والا ہسپتال ہے جہاں اسد کا علاج کروانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے گاڑی ہسپتال کے گیٹ کے سامنے کھڑی کی اور مہری کو گاڑی سے نکلنے کا کہا۔ گاڑی سے نکل کر اسد کو باہر آنے کا کہتے ہوئے بولا، اسد باہر آؤ۔ اسد بولا، یہ مجھے کہاں لے کر آئے ہو؟ میں نے کہا، یہاں سے تمہیں پوڑیاں دلانی ہیں، وہ بھی کتنی ساری۔ میری بات سن کر اسد خوشی سے باہر آیا تو میں نے گارڈ کو کہا، اسد کو اندر لے کر آؤ، اور باقی گارڈز کو وہی کھڑے رہنے کا کہہ کر گیٹ کی جانب چلنے لگا تو گارڈز کو اپنی طرف آتے دیکھ کر اسد خوف کے مارے ڈر کر مہری سے چمٹتی ہوئے بولا، آپی مجھے بچا لو، وہ مجھے پکڑنے لگا ہے۔ میں نے گارڈ کو اشارے سے وہی روک کر اسد کو پکڑتے ہوئے کہا، ڈرو مت، اسے میں نے منع کر دیا ہے، اب وہ تمہیں نہیں پکڑے گا۔ مگر اسد چھوٹے بچے کی طرح مہری کے ساتھ چمٹے ہوئے کہہ رہا تھا، نہیں وہ مجھے پکڑ لے گا، تم بھی اس کے ساتھ ہو، تم مجھے پکڑنے آئے ہو، مجھے پتا ہے تمہیں اکری نے بھیجا ہے، وہ پھر سے مجھے پکڑ کر لے جائے گا، آپی مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ میں نے کہا، اسد میرے بھائی، مجھے کسی اکری نے نہیں بھیجا، میں تو تمہارا دوست ہوں۔ اسد بولا، نہیں نہیں، میرا کوئی دوست نہیں ہے، سب میرے دشمن ہیں، سب میرے دشمن ہیں، تم اکری کے بندے ہو۔ ہاں ہاں، میں نے تمہیں پہچان لیا، تم اکری کے ساتھ ہوتے تھے۔ آپی یہ میرا دوست نہیں بلکہ اکری کا بندہ ہے، یہ ہمیں دھوکے سے یہاں لے کر آیا ہے۔ مہری نے مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے اسد کو پچکرتی ہوئے کہا، اچھا چلو، ہم کسی کے ساتھ نہیں جاتے، میرا تو پیارا بھائی ہے، میں میرا کہنا مانتا ہوں، چلو آؤ ہم اندر چلتے ہیں، امی کی دوائی لینی ہے، دوائی لے کر ہم واپس اپنے گھر چلے جائیں گے۔ اسد ایک دم سے پھر گھبراتے ہوئے بولا، میری پوڑی کہاں ہے؟ تم نے تو کہا تھا کہ مجھے پوڑی دو گی۔ مہری بولی، ہاں دوں گی نا، اندر چلو گے تو پوڑی ملے گی۔ اسد بولا، مگر تم تو کہہ رہی ہو کہ امی کی دوائی لینی ہے۔ مہری بولی، ہاں انہی سے تمہاری پوڑی بھی مل جائے گی۔ مہری کی بات سن کر اسد خوفزدہ حالت میں میری جانب دیکھ کر بولا، یہ کون ہے؟ کیا یہ بھی ہمارے ساتھ اندر جائے گا؟ مجھے اس سے ڈر لگ رہا ہے، اسے کہو یہاں سے چلا جائے۔ مہری نے اسد کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، اچھا اچھا، میں اس سے کہہ دیتی ہوں، تم اس کی طرف مت دیکھو، وہ چلا جائے گا، چلو آؤ ہم اندر چلتے ہیں۔ اسد مہری کے ساتھ چپکا ہوا تھا، جبکہ مہری نے اس کی آنکھ پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگائے اندر کی جانب لے جانے لگی۔ میں صورتحال کو دیکھ کر مہری سے کچھ فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ہسپتال میں داخل ہو کر میں نے مہری کو ویٹنگ روم میں بیٹھنے کا کہا اور خود ڈاکٹر سے ملنے چلا گیا۔ اس ہسپتال میں صرف نشے کے عادی لوگوں کا ہی علاج ہوتا تھا اور مریض کو سنبھالنے سے لے کر اس کا علاج مکمل ہونے تک مریض کو وہی رکھا جاتا تھا، بلکہ مریض کے صحت یاب ہونے تک صرف ایک ہی فرد کو ملنے کی اجازت ہوتی تھی، وہ بھی بہت کم ٹائم کے لیے۔
डॉक्टर के कमरे में दाखिल होकर मैंने डॉक्टर को असद की सारी सूरत-ए-हाल से आगाह करते हुए इसका मुकम्मल इलाज करवाने का कहा। डॉक्टर ने नर्स को बुलाकर इसे असद और मेहरी को लाने का कहा। कुछ ही देर में मेहरी असद को लेकर कमरे में दाखिल हुई तो मुझे देखकर असद फिर से खौफजदा होकर मेहरी के साथ यूं चिपक गया जैसे मैं कोई जिन भूत हूँ। पता नहीं अकरी ने इसके साथ किस कदर जुल्म किया था जो मैं तो भूल गया था, मगर इससे अकरी याद था और मैं इस बात पर भी हैरान हो रहा था कि पहले तो मुझे देखकर इसने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। जैसे ही मैंने गॉड को इसकी तरफ भेजा, तभी से ना जाने मेरे बारे में इसके दिमाग में कौन सी ऐसी बात बैठ गई जिसकी वजह से अचानक वो मुझसे डरने लग गया था। मेहरी और नर्स ने मुश्किल से असद को डॉक्टर के पास बिठाया, जबकि डॉक्टर अपने मखसूस अंदाज में असद के साथ शफकत से पेश आते हुए इसे पचकरती हुए इसका खौफ दूर करने लगा। साथ में डॉक्टर असद का चेकअप भी करता जा रहा था। कुछ देर में चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने मेहरी से सवाल जवाब करते हुए असद की रूटीन के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दी। तफसील जानने के बाद डॉक्टर ने नर्स को वार्ड बॉयज को लाने का कहा जो असद को लेकर जाना था। नर्स के जाने के कुछ ही देर बाद दो लड़के अंदर दाखिल हुए तो डॉक्टर ने उनको असद की कैफियत के बारे में आगाह करते हुए असद की तरफ देखकर कहा, ये असद है, इसको साथ ले जाओ और इसे पौड़ियां देकर घर भेज दो। असद की जो हालत थी, इससे यही लग रहा था कि वो अभी तक असल सूरत-ए-हाल से अनजान है, इसलिए वो लड़कों के साथ जाने पर राजी हो गया, मगर साथ ही इसने मेहरी को भी साथ चलने का कहना शुरू कर दिया। मेहरी बोली, तुम जाओ, मैं अम्मी की दवाई लेकर तुम्हारे पीछे आ रही हूँ। मुश्किल से असद को वहां से रुखसत करने के बाद डॉक्टर ने मेहरी को हर तरह की तसल्ली दी कि असद का यहाँ हर तरह का ख्याल रखा जाएगा। अब शुरू के 15 दिन तो असद से नहीं मिल सकोगी, इसके बाद अब हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा असद से मिल सकती है। 4 से 6 माह के दौरानिए में असद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने डॉक्टर का शुक्रिया अदा करते हुए इसके मतलूबा फीस और दीगर अखराजात की रकम अदा करते हुए कहा, डॉक्टर साहिब, अपने पैसों की फिक्र नहीं करनी, आपको जितने पैसे चाहिए हो वो आपको मिल जाया करेंगे, बस हमारा भाई ठीक होना चाहिए। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोला, सर आप बेफिक्र रह, हमारे पास असद से भी कई ज्यादा सीरियस मरीज आते हैं जिनके बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ऐसे मरीज भी बिल्कुल तंदुरुस्त होकर जाते हैं। मैंने कहा, जी आपके हस्पताल की बहुत तारीफ सुन रखी है, इसीलिए मैं असद को यहाँ लेकर आया हूँ, मगर अपने असद को स्पेशल ट्रीटमेंट के साथ साथ इसके जितने भी एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे वो आपको मिल जाएंगे। डॉक्टर बोला, जी मैं आपकी बात समझ गया हूँ, अब बेफिक्र होकर जाए। 15 दिन बाद जब आप आएंगे तो मरीज की हालत देखकर आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि हम असद का ख्याल किस तरीके से रख रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए डॉक्टर का शुक्रिया अदा किया और मेहरी को साथ लेकर हस्पताल से निकलकर घर की जानिब रवाना हो गया। रास्ते में मेहरी बहुत खुश दिखाई दे रही थी, वो बार बार मेरा शुक्रिया अदा करे जा रही थी। मेहरी को खुश देखकर मुझे दिल्ली खुशी हो रही थी। कुछ दूर आकर मेहरी बोली, यासिर अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो किसी जनरल स्टोर पर गाड़ी रोक देना, मैंने कुछ सामान लेना है। मैंने कहा, मुझे क्या जल्दी होनी है, तुमने जो लेना है वो मुझे बता दो, मैं ले लेता हूँ। मेहरी शर्माते हुए बोली, मैं कुछ पर्सनल चीजें लेनी हैं। मैं मुस्करा कर बोला, ऐसी क्या पर्सनल है जो मुझे नहीं बता सकती। मेहरी ने लड़खड़ाते हुए कहा, बस है ना, तुम किसी जनरल स्टोर पर गाड़ी रोक देना, मैं खुद ही ले लूंगी। इस अंदाज में मेहरी का बात करना मुझे अच्छा लगा। मैंने हंसते हुए कहा, ओके जी, नाराज क्यों हो रही हो, वो सामने शॉपिंग मॉल है, वहां से हर चीज मिल जाएगी। मेहरी बोली, वो तो काफी महंगा होगा, तुम किसी आम स्टोर पर रोक देना। मैंने मुस्कुराते हुए गाड़ी शॉपिंग मॉल के सामने रोक कर कहा, चलो आओ, तुमने जो लेना है वो लेकर मुझे देकर पैक करवा लेना, मैं बिल दे दूंगा। मेहरी बोली, नहीं यासिर, पहले ही तुमने इतना खर्चा कर दिया है, मैंने बस 2-3 चीजें लेनी थी। मैंने कहा, अच्छा उतरो तो सही, मैंने भी कुछ लेना है, इसी बहाने में भी अपने लिए कुछ ले लूंगा। मेहरी के बार बार इनकार करने के बावजूद मैंने इसे फोर्स करके गाड़ी से उतरने पर मजबूर कर दिया। जारी है।